আজকে বানাবো দেখো এটি ওই সমস্যার রূপ হচ্ছে এই পরিমাণে কাকে পড়িব 1 2 3 4 এগুলো কাকে পড়িব না হ্যাঁ এটা ছিল 1 2 3 4 চারটা কারণ আছে বিয়োগ
carbon carbon single bond ଅଛି n 2 position ରେ all ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ତ water वाला view primary suffix वाला n secondary suffix वाला all 2 position all e କଟିବ ନିଶ୍ଚୟ omission of view ତା ନାଁ କଣ ହେଇଯିବ butan dual butan dual butan dual सेकंड टा कोन अछि इटोन पत्रार अछि हां इटोन बनावो 1 2 3 4 5 और अछि 10 प्लस कार्बन कार्बन सिंगल हेनी प्लस 2 पोजीशन ने ऑन अछि ई कटिला कोन हबो पेंटान 1 पेंटान 2 ହେଲା ଏଠି ଯେମିତି ମିଡିଲ ରେ ଅଛି ତାର 1 ହବ ଏଠି 2 ଏଠି କେତେ ହବ 3 ହବ ଏଠି 2 प्लस एनी प्लस 2 पोजीशन नंबर अछि ई कटिला 1 2 ऑल 1 2 ऑल पॉइंट टू ऑल तमते एठी के फंक्शन अछि इटोन अछि अरे पुरो दिबा 1 2 3 4 5 ए सबसे मार पले एटा इनो टू एटा क्वेश्चन अछि चार क्वेश्चन अछि 4 नाइट्रो गैस रो न 4 दिया 4 नाइट्रो प्लस पांचटा कार्बन अछि 10 प्लस एन अछि प्लस 2 क्वेश्चन रे 1 अछि कटिला 4 नाइट्रो 2 4 नाइट्रो पेंटान 2 1 2 1 4 नाइट्रो पेंटान 2 1 4 नाइट्रो पेंटान 2 1 जो तो अब एटा राइट दिबा एटा राइट दिबा कितन फंक्शन होछि तले 2 3 4 एटा आछला 3 आइडो ब्यूटान 2 1 3 आइडो ब्यूटान 2 1 the ido butan 1 এটা কোন হবে উপরে বড়িয়া ফংশনাল উপরে বড়িয়া এটা ছিল 1 2 3 4 5 এটা আসলে এটা আগে ব্রহ্ম লেখা হবে তারপরে ক্লোর লেখা হবে 5 ব্রহ্ম 5 ব্রহ্ম তো 4 ব্রহ্ম 3 ক্লোর এটা 2 অল হলো कितने होने वाला अल्फा लेगला कितने होने वाला अल्फा लेगला कितने होने वाला आज कोई बात टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप तो ये माने फंक्शनल ग्रुप का कार्बन था जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन था वो कहां से निकलेंगे क्या था nomenclature of compound लगा nomenclature of compound nomenclature of compound nomenclature of compound carbon containing nomenclature of compound carbon containing terminal functional groups carbon containing
carbon containing terminal functional groups carbon atom পাবো এই functional group এর carbon atom কোন atom হই পারিব CH হই পারিব PO হই পারিব PO NH হই পারিব তারপরে POCl হই পারিব PN হই পারিব POR কিছু কার্বন কন্টেইনিং functional group এর কার্বন আছে terminal functional एक ग्रुप का वाला एल्डिहाइड क्या हो गया आपको ऊपर को इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं डबल बॉन्ड वाइट एरा पर एल्डिहाइड और आगे कौन है अल लगे এটা এসিড আর ऊपर को इलेक्ट्रॉन परिणाम क्या होती है कार्बोक्सिलिक एसिड এটা हम অয়িক এসিড লাগু আলো অয়িক এসিড এটা এসিড আমাইড কত লেখা যাবে লিখব আর হচ্ছে এসিড আমাইড अपन में আমাইড লিখ দিবা আর হচ্ছে এসিড ক্লোরাইড এবং অয়েল ক্লোরাইড লিখ দিবা আর হচ্ছে সিড এর উপর লিখ দিবা আর সিয়ানাইডস আর আছে ওখানে নাইট্রিল আছে বুঝছো নাইট্রিল এটা সি ডাবল বন্ড ও আর এটা হলো এক্সট্রা আর এটা ছিল অ্যালকাইল অ্যালকানয়েড অ্যালকাইল ওয়াইটি লিখে দাও এসিড আমাইড আর ডাটা পড়ে যাও তো এটা সময় গেল আর দেখো দেখলা কই দেব কাউন্ট করে CH হলো অ্যালডিহাইড তারপরে আর লাগে সেকেন্ড সমস্ত আর লাগে OH কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ওইক অ্যাসিড লাগে CONH2 অ্যাসিড আমাইড লাগে CHCl অ্যাসিড ক্লোরাইড অয়েল ক্লোরাইড লাগে Cl সিয়ানাইড নাইট্রিলস লাগে COR স্টার অ্যালকাইল অ্যালকানয়েড আর অ্যালকালয়েড বলার ডেরিভেটিভ পাবো এমানে সব কোনটি কার্বন কন্টেইনিং টার্মিনাল ফাংশনাল গ্রুপ মানে এই সব ফাংশনাল গ্রুপে কার্বন অ্যাটম আছে कार्बन एटम स्टार अल्काइल व्हाइट যদি এই টাইপের ফাংশনাল গ্রুপ হইলে অর্গানিক কম্পাউন্ড এর না তাহলে আপনি এই কম্পাউন্ড বা এই ফাংশনাল গ্রুপের কার্বন অ্যাটম অলওয়েজ 1 করে আমি করি ক্লিয়ার এখন অলওয়েজ 1 ক্লিয়ার এটা তো উল্টা দেখো কি পজিশন 1 ওভারে পজিশন 1 দেয়া গেল কি পজিশন 1
to the carbon containing terminal functional group, carbon containing terminal functional group, while naming or while numbering. नंबरिंग करेगा कार्बन को 1 नंबर पोजीशन दबा पोजीशन 1 दिया जाए ऑलवेज पिक पोजीशन 1 फिर गुणा स्टार्ट करें 1 2 3 फिर स्टार्ट करेगा सही कार्बन फंक्शनल ग्रुप पर कार्बन थोड़ा 1 नहीं चलेगा चलो बाय दिलो सा ये ना फंक्शनल ग्रुप पर कार्बन 1 कुछ बार उल्टा अंदर तक एग्जांपल कर दो एक्सेल तो एग्जांपल के लिए एग्जांपल के लिए देखो एग्जांपल लगा क्या हम कौन सकते हैं CS3 CS3 CS2 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 CS3 CS2 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 QH फर्स्ट नेम कोन हो से समस्या को अछि रेड स्टार्ट करिया एटू स्टार्ट करिया को रेड स्टार्ट करिया 1 2 3 4 एटा कार्बन अछि ब्यूट सिंगल वन अछि एनी 1% को अछि हाल अछि ब्यूटान 1 हाल प्रभो ब्यूटान 1 हाल यो तो ब्यूट प्लस एनी प्लस 1 हाल ए अछि कटिला kan 1 हाल नेट फंक्शनल अछि Finally, carbon containing functional group terminal. Finally, second point example कौन हो? It has the 1, 2, 3, 4, 5. वो CO है चीज़ कौन हो? Pentan 1 वाई कैसे? Pentan 1 वाई कैसे? आप कौन हो? इधर बनाओ 1 2 3 4 ब्यूट प्लस एनी प्लस 1 वाई वो वाई ऑयल क्लोराइड अगर भांगी लिख दो कैसे कोन ब्यूट प्लस एनी प्लस 1 ऑयल क्लोराइड चलावे एडी कटला नहीं मतलब ब्यूटान 1 ऑयल कोन हो ब्यूटान 1 ऑयल क्लोराइड ब्यूटान 1 ऑयल क्लोराइड ହେଲା ବୁଝିଲ ତ ବ୍ୟୁଟାନ 1 ऑयल क्लोराइड आपटा कोन छै
मिथानॉल मिथानॉल और मिथानॉल मिथानॉल और खाली मिथानॉल लिख दिल कर प्लस n प्लस 1 मिथानॉल তারপর বলো এটা এটা 1 এটা কত হবে 2 তাহলে ইথান 1 और इथेनॉल इथान 1 और इथेनॉल इथान 1 और বলো কইবা ইথানল এটা করা হবে না 1 এটা কত হবে 2 in plus n plus 1 হয়ে গেছে তাহলে ইথান 1 হয়ে গেছে ইথান 1 হয়ে গেছে এটা কোথায় আছে মিথান 1 হয়ে গেছে এটা 1 2 oil chloride মিথান 1 oil chloride তাহলে E plus ইথান 1 oil chloride এটা কাজে করা বলো এটা very good ইথান 1 amide এটি কোথায় হলো দুইটা এটা 1 2 ইথান 1 amide ইথান 1 amide এটা কোন বলি 1 2 এটা কইব ইথান কি করতে রইব রইব নাইট্রাইল হচ্ছে না এন স্টার্ট হইছি তাহলে ই প্লাস এন ই রইব কটি বলি কারণ এন স্টার্ট হইছি কি পুরা রইব তাও ইথান আই ইথেন 1 অলরেডি এটা ই রইব নজর করো ই রইব that এন স্টার্ট হইছি omission of error চালিবনি omission of error চালিবনি কারণ এন স্টার্ট হইছি কি বলা এটা তুমি পড়াবো কেমন বলতে 1 2 3 1 1 আজল তুই কোনটা কোনটা লাগিয়ে দাও হ্যাঁ ya तो ये गाड़ी लेके साइकिल लेके तो पूरा गाड़ी थोड़ी बहुत सारी कार चलती मोटिवेटर कर जाता था अरे जो भी लगा है वो लिखा कर बेटा गाड़ी लेके गया ये कहीं आगे वाला बैठा लगा गार्लफ्रेंड बैठा लगा कोई करो पूरा गाड़ी को पूरा गाड़ी रखा नहीं अला এটা কোলাও প্রপান কোলাও প্রপান 1 কোলাও আইটেল লাস্ট কোলাও দিলো লাস্ট ইথান 1 অয়েল ক্লোরাইড ই কটিকো ইথান 1 অয়েল ক্লোরাইড বড় করে সে কত দিতে লাগে খালি বহুত খুশি হচ্ছে বুলেট লিখে গড়ে লাগে কিন্তু বুলেট লিখেটা গড়ে পেতে হয়ে গেছে আমরা লিখে আমরা গড়ে লাগে কলা কিন্তু লিখো এটা গালি কোন বুলেট লিখো তো মুন্ডে আমার ছয় দেওয়া হবে গড়ে গোটা ফিরলো গোটা উপর গড়ে হবে দাবি অন করে ছয় দিলে কেই দেবে হইলা আ 500 টাকা তার অলগা রূপ দিলা সাজের সুপাই ওই যে তোমার সাথে সাইলা আদি সব পৌঁছা করতে রে আর যদি দিকে ক্লাস রে পুরো নমস্কার না ক্লোজ পৌঁছা যাবে এই বলে এটা
aku sih kalau apa kita kita boleh kok outing from the year outing from the year CS3 CS NO2 COH hasta cuando free nitro system 1 minus free nitro 50% nitro ଅଛି free nitro butan 1 OKC lalu kalau or methyl kalau 1 2 3 4 kalau 1 2 3 4 5 or methyl pentan 1 amide or methyl let me end the capital pentan 1 amide এটা করা প্রমাণ পাঁচটা কার্বন আছে পেন্ট ডবল বন্ড তিন নম্বর আছে পেন্ট ফ্রি ইয়ে নিবা তো 1% জাল ଅଛି তাহলে কটিব কটিব নি তাহলে আগে কি আসলা পেন্ট প্লাস কোন ফ্রি ইয়ে নি প্লাস কোন 1 আর এই কটিলা তাহলে পেন্ট ফ্রি ইয়ে 1 আর তাহলে কোন হবে পেন্ট ফ্রি ইয়ে 1 আর প্লেন বাটন করে CL out of CL কোন আছে না 1 2 3 4 ক্লোরো আছে গলা 3 ক্লোরো 10 তাহলে ওই 1 নাইট্রিন 3 ক্লোরো
10 190 এটা কোন উপরে নিয়ে যেতে হবে পেন্ট 2 yn 1 yn আশা কারণ পেন্ট 2% yn ଅଛି ই কটিব 1 yn ଅଛି পেন্ট 2 yn পেন্ট 2 yn 1 yn সেটা ই কটিছে তারপরে কোন ডবল ওয়ান ইনক্লুড করে দেওয়া লোকেশন সংখ্যা করছে সিএলএস টু তো এটা হলো এরকম সম্পর্ক এটা ছিল 1 2 3 4 3 মিথাইল builds 3 en 1 amide 3 মিথাইল builds 3 en 1 amide बोला देख 3% মিথাইল হচ্ছে প্রিফিক্স চারটা আছে বিউট 3% ইয়ে হচ্ছে ই বাট 1% আমাইড হচ্ছে সেকেন্ড এর সাফিক্স ক্লিয়ার হলো আর এর কোন থেকে এটা ঘর করতে হবে বুঝলে ಯಾವ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಾला कोई बात नहीं पक्का हो जाना और वाला कौन लिख दियो नेक्स्ट फंक्शन को कौन ला अलेक्स वाला कीटोन वाला एसिड वाला एसिड डेरिवेटिव करेगा ये वाला और वाला कौन देखो तब इस्टर हो एसिड अनहाइड्रेट हो अमाइन्स हो देखो এটা খাও ইথার ইস্টার ইথার এটা আলো এটা খাও ইথার हो इस्टर हो अब वाले एसिड अनहाइड्रेट हो अब कौन हो अमाइन ठीक है ये सब काज करते हैं फर्स्ट प्लेस हो इथर्स फर्स्ट प्लेस हो इथर्स फंक्शनल को इथर हो ओ मध्य में रहेगा जनरल फार्मूला में आर ओ आर এটা হলো ফাংশনাল গ্রুপ এটা হচ্ছে জেনারেল ফর্মুলা और जो ऑप्शन है हम इथरल ऑप्शन हो रहेगा फंक्शनल ग्रुप वाला ओ जनरल फॉर्मूला आर ओ आर मध्य में बड़ा सब इथरल ऑप्शन आइटम नेम कौन हो अल्कोक्सी अल्केन तब बुझल अल्कोक्सी अल्केन आइटम नेम कौन हो आइटम नेम कौन हो अल्कोक्सी अल्केन आइटम नेम हो अल्कोक्सी अल्केन তাহলে अल्कोक्सी কি अल्केन দিয়ে जो দুইটা আর হচ্ছে দুই পড়ে থাকো না অপশনে দুই পড়ে যা করো এটা ছোট তোমরা বড় তো দুইটা সমান তো এটা কথা smaller r along with oxygen alkoxy ছোট আর মানে মিথাইল ইথাইল suppose মিথাইল ইথাইল মিথাইল ছোট ইথাইল বড় smaller r group along with oxygen alkoxy larger r group কত হবে alkane হবে বুঝলো তো smaller alkyl group টা oxygen से मिलके alkoxy बनेगा और larger alkyl group कौन बनेगा alkane বুঝলো কোন তো smaller alkyl group along with oxygen alkoxyl এটা alkoxyl এটা larger alkyl group alkane হবে
ତାଙ୍କୁ କଲେ ବୁଝିଯିବ ଆଗ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବେ ଦିଟା ସମାନ ଯୋଉଟା ବି ଚଳିବ ଆଳକୁ ସେଟା ଆଲଟରନେଟିଭ କହିବ चलो एग्जाम्पल से जाओ CH3 O CH3 इपर समान अछि प्रमुख गोटा ऑक्सीजन टाइम ते मिथॉक्स आपण यो दे मिथॉक्स रे कोन हो मिथाइल कल कोन हो ना मिथॉक्सी मिथाइल मिथॉक्सी मिथाइल इदिले टोटल कालिन ऑक्सीजन दा मिथॉक्स रहेगा ये कोन हो बोले এটা ছোটটা আগে আপন নকদেলি মিথক্সি ইথেন চলে গেল তাহলে মিথক্সি দেন টক্সি এবার তো একটু ধরা পকেইবনি বুঝিয়া আমি করছি তাহলে এটা কোন অবস্থা কইলা না ইপর সমান আছে जोड़ा जोड़ेगो তাহলে কোন হবে টক্সি টক্সি তোমরা जोड़ेगो কোনটা जोड़े কোনটা जोड़े मैं কোনটা বলতে গেলি তাহলে কোন হবে টক্সি কোন হবে টক্সি প্রোপেন টক্সি প্রোপেন কোন হবে 1 2 3 লঙ্গেশন কোন কোন হবে এটা আসবে না মিথক্সি 2 মিথক্সি প্রোপেন 2 মিথক্সি কোন হবে 1 2 3 নো 2 মিথক্সি প্রোপেন 2 মিথক্সি আর ইউটা আনবো ইউটা আনবো না আচ্ছা এটা বড় নয় কোন হবে 2 মিথক্সি প্রোপেন 2 মিথক্সি প্রোপেন হ্যাঁ ये अच्छी दीटा अल्काल ना आगे अल्काल ना कर दियो 1 2 3 ये केते क्वेश्चन अछि 2 क्वेश्चन अछि के मिथॉक्सी मिथॉक्सी ऊपर लेके ठीक हो तो मिथॉक्सी रा कोड अछि 2 नंबर कार्बन अछि टॉक्सी केतना कार्बन अछि 2 नंबर कार्बन अछि तो मिथॉक्सी ओके मिथॉक्सी बोलो अब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट next class it starts जनरल फॉर्मूला जीवो R CO R अपने का लिखी और तब CO R लिख करेगा जनरल फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप A का वो फंक्शनल ग्रुप कौन हो C O R का फंक्शनल ग्रुप CO R
Secondary suffix white. Secondary suffix कौन हो? Secondary suffix white. आईपेक नेम हो अल्काल अल्कानो. केमिति अल्काल अल्कानो असले टेक्निक अछि. और आईपेक नेम हो ओइसला अल्काल व्हाइट को छथि. अल्काइल अल्कानॉइड. मोटा अल्काइल मोटा व्हाइट. इधर अच्छा. तब आपको हम लिख दिया कि आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर এই দুটা अल्काइल এটাকে লেখা হবে अल्काइल এই টোটাল দুটা না অয়েল এর মধ্যে কোন अल्कानॉइड जो একটা অক্সিজেন ছাড়া লাগতে হয় পটে সেটা अल्काइल আগে লেখা হবে এটা অয়েল अल्काइल ওকে এই মনে হলো এটা अल्काइल এটা টোটাল হলো अल्कानॉइड अल्काइल अल्कानॉइड अल्काइल अल्कानॉइड अगर मसाला जुड़े একটা মনে করে তো না কোটা কি হবে ওটা না করলে কি হবে CH3 CO O CH3 और बोल देंगे क्या कौन है मिथाइल कौन है मिथाइल এটা কার্বন না এটাই अल्कानॉइड पर अल्कान মানে কেতটা কার্বন আছে কেতটা দুইটা আছে তাহলে ইথানয়েড পড়ো ইথা মিথাইল ইথানয়েড দুইটা কার্বন আছে এটা হবে মিথাইল এখন হবে मिथाइल इथानॉइड मिশিয়ে দাও मिथाइल इथानॉइड ওটাই লেখো मिथाइल इथानॉइड मिथाइल इथानॉइड Hola, ¿hay cómo la hija? Otra persona. Ibeli, Ibeli. কথা দেখতে পারিব পাঁচ হইলা তো H CO O CH3 দিয়ে পড়াই পারিব CH3 CO O H2 CH3 एक और गाड़ी चल तो वो साइड ये वो साइड और पता क्या देगा क्यों ढाका नहीं बंद एरा फास्ट आछिबो फास्ट होगे मिथाइल मिथाइल इथानॉइड ওটা কার হচ্ছে না মিথাইল কোন বেটি জানিও তো আর জানিও তো নেই
মিথাইল মিথানয়েড মিথাইল মিথানয়েড কাটি গেল তো এটা হলো মিথাইল এটা মানে দিলা মিথানয়েড তাহলে এটা কোন হবো কোন হবো মিথাইল ভেরি গুড ইথাইল ইথানয়েড ইথাইল এটা ইথানয়েড দেখো ইথাইল ইথানয়েড ইথাইল ইথানয়েড তারপরটা ইথাইল প্রোপানয়েড ইথাইল প্রোপানয়েড তারপর মিথাইলের যে তিনটা কার্বন প্রোপানয়েড দাও ইথাইল প্রোপানয়েড তারপরটা ইথাইল প্রোপানয়েড তারপরটা ইথাইল মিথানয়েড এই অত ঘন্টা করে সয়ন করব পুরাই পারছো না 10 টাকা করে পেয়ে গেল লাস্ট আলা করে ইথাইল বিউটানয়েড ইথাইল বিউটানয়েড चलेगा स्टोन चलेगा नेक्स्ट क्या तो एसिड अनहाइड्राइड नेक्स्ट आता है एसिड अनहाइड्राइड चला एसिड अनहाइड्राइड एसिड अनहाइड्राइड एसिड अनहाइड्राइड जनरल फॉर्मूला R C double bond O C double bond R এটা হচ্ছে এসিড অ্যানাহাইড্রাইড আপনি এমনিতেই লেখা যায় স্টাইলে R C double bond R C double bond এটি O এমনিতেই লেখা যায় এটা লম্বা রেখে তো আমি তাকে লিখে দেব R C O R এটা কি ক্লাস এসিড অ্যানাহাইড্রাইড এমনি লেখা যায় এমনি লেখা যায় পুরো দুইটা ফরম্যাটে লেখা যায় কেমন যেটা আমি ব্রাঞ্চ করে লিখে দিই সেটা সেটা করে লিখে দিই फंक्शनल ग्रुप कोड बने এই পার্টটা फंक्शनल ग्रुप CO O CO फंक्शनल ग्रुप में जो पढ़ो फंक्शनल कोड हो ना CO O CO फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स ଆସିବ ওই ধরে গেল এবারে আসবে ধরা হইছে আগে পড়া না সেকেন্ডারি সফিক্স কোন আসিব ওই অ্যানাহাইড্রাইড ওই অ্যানাহাইড্রাইড এখানে সফিক্স কোন ওই ধরে ছাকপিটি খোলা করতে পারে এটা শোনা গেল জানা পুরো আগে খাওয়া না বলবো লাগে তো আমার জোড় বন্ধু কোথায় আছে মূল একটা আগে থেকে বলতে হবে হ্যাঁ ଦି ଟାଇପର ଆନାହାଇଡ୍ରାଇଡ ହେଇପାରିବ ଦେଖ ଆନାହାଇଡ୍ରାଇଡ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ ହେଇପାରିବ ଦିଟା ଯାକ ଆର ଗ୍ରୁପ ସମାନ ଥିଲେ ସିମେଟ୍ରିକାଲ ଆନାହାଇଡ୍ରାଇଡ এটা আমরা আসলে অনসিমেট্রিক আনাহাইড্রাইড ଦିଟା ଯାକ ଆର ସମାନ ଥିଲେ ସିମେଟ୍ରିକାଲ ଆନାହାଇଡ୍ରାଇଡ ଦିଟା ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲେ ଅନସିମେଟ୍ରିକ ଆନାହାଇଡ୍ରାଇଡ ଦେଖ ଏସିଡ ଆନାହାଇଡ୍ରାଇଡ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ କରିଦିଅ ସିମେଟ୍ରିକାଲ ଅନସିମେଟ୍ରିକାଲ ଦି ଟାଇପର ହେଇପାରିବ ଗୋଟା ହବ ସିମେଟ୍ରିକାଲ କଣ ହବ सिमेट्रिकल এটা হবো अनसिमेट्रिकल
acid anhydride d type রে symmetrical আর মানে unsymmetrical symmetrical মানে r equals to r unsymmetrical মানে r আর there সব r দিটা আলাদা not equals these are different ये symmetrical ଆମେ नेमिंग करिवा केमते हो तमे unsymmetrical नेमिंग करिया केमते हो first class of symmetrical anhydride first class of symmetrical anhydride symmetrical anhydride মানে এটা H C double bond O C আমি লেখা যাবে না নেগেটিভ লেখা যাবে কেউ সিডি লেখা যাবে কিছু অসুবিধা নেই C double bond O H C double bond O সিডি লেখা যাবে symmetrical anhydride না হলো alkanoic anhydride কেতটা এপটে কিতনা কার্বন হবে দেখো কোটা এপটে দেখো দুই পট দেখো কিতনা কার্বন আছে কোটা কিতনা আছে কোটা ঠিক সমান আছে না দুই পটে সমান আছে না দুই পটে সমান আছে কার্বন এদের এপটে কার্বন হিসাব করে মানে সেপটে কার্বন হিসাব কি এপটে ডাবল হিসাব করে তো নাটা হলো alkanoic anhydride जनरल लेवल अल्कानिक anhydride कितना कार्बन আছে কোটাই আছে মিথানোইক anhydride হলো এটা আছে নেই মিথানোইক দ্বিপট কার্বন গোটা গোটা ধরিব সিমেট্রিকাল না দ্বিপট সমান আছে না হলো আলকানোইক anhydride গোটা ধরে মিথানোইক anhydride মিথানোইক anhydride এটা হলো তার নাটা আমাদের জানি তাহলে আর কোন নাম কো কমেন্টস আপনি ভিডিও লিখতে পারবি এটা লাইক ওটা ধরে মিথানোইক anhydride মিথানোইক anhydride মিথানোইক anhydride মিথানোইক মিথানোইক anhydride মিথানোইক মিথানোইক anhydride সিমেট্রিক্যাল ইজিলি কই পেলে বুঝছ না মোটামুটি ফলাও অনসিমেট্রিক্যাল দিয়ে অলগা লাগাও তো অনসিমেট্রিক্যাল anhydride unsymmetrical anhydride unsymmetrical anhydride ఇప్పుడు অলগা লাগাবো ওটা C double bond O C double bond R क्या से कर दो ఇప్పుడు দেখাও అల్కానోయిక్ anhydride लगाओ अल्कानोइक anhydride आइटम नेम पढ़ाबो अल्कानोइक anhydride যেটা अल्काने লেখা हो ना কোটা আগে কোটা পরে লেখা हो ना अल्फाबेटिकल অর্ডার বুঝতে পারছো ইথানোইক হচ্ছে ইথানোইক হচ্ছে তাহলে ইথানোইক আর ইথানোইক তাহলে দুইটা अल्कानोइक पे আমরা अल्फाबेटिकल অর্ডার লিখতে হবে अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखते हैं उठा गया मिथाइल से लिखा है इथानोइक ये दिखा है जो सबसे डॉक्टर
এটা বলে যাও এটা এসি এবার এটা যদি ইথানল ঠিক আছে ইথানল ঠিক আছে খাও ইথানল অ্যানাহাইড্রাইড এরপরে কি হচ্ছে ইথানল এরপরে কি হচ্ছে প্রোপানল আগে কি লেখো ইথানল প্রোপানল অ্যানাহাইড্রাইড অ্যালফাবেটিক অর্ডার এরপরে কোথায় গেল বলছি ইথানল এরপরে দুইটা আছে ইথানল আগে কি আছে ইথানল অ্যানাহাইড্রাইড এরপরে কোথায় আছে এম ইথানল এরপরে তিনটা আছে পি প্রোপানল আগে এর মধ্যে দর দিয়ে আছে ইথানল প্রোপানল অ্যানাহাইড্রাইড ইথানল অ্যানাহাইড্রাইড কি দাও ইথানল অ্যানাহাইড্রাইড এটা কোন হবে ইথানল প্রোপানল অ্যানাহাইড্রাইড লাস্ট ফাংশন হলো আমিন লাস্ট ফাংশন হলো আমিন আমিন স্কোর আপ করি আমিন স্কোর কত টাইম রাখতে হচ্ছে अमोनिया फॉर्मूला कौन दे रहे हैं एनएच করে নেই एनएच এর মুখ কলি না গোটায় হাইড্রোজেন মাইনাস কলি গোটায় আর উপর পড়ে গেল তাহলে কোন আর NH2 बीटा हाइड्रोजन माइनस कली बीटा आर ग्रुप पकड़ তাহলে কোন আর আর NH2 बीटा हाइड्रोजन माइनस कली बीटा आर ग्रुप पकड़ তাহলে क्या হবে তাহলে अमोनिया डेरिवेटिव्स अमोनिया जो भाग हाइड्रोजन रिप्लेस है अल्काइल बत्तीस ओवर बत्तीस आर मतलब अल्काइल CH2 प्लस 1 लिखा लिखा है तो अमीन्स आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया এটা উপর দি প্রাইমারি অ্যামিন 1 ডিগ্রি অ্যামিন 2 ডিগ্রি অ্যামিন সেকেন্ডারি অ্যামিন 3 ডিগ্রি অ্যামিন টারশিয়ারি অ্যামিন amines are derivative of ammonia in which the hydrogen atom has been replaced by alkyl alkyl যদি গোটায় হাইড্রোজেন জায়গায় গোটায় অ্যালকাইল আসবে প্রাইমারি অ্যামিন और 1 डिग्री अमीन कोई तीन से लिखो गया सेकेंडरी अमीन तीन से हो गया टर्शियरी अमीन लिखो माइनस 2h মানে মাইনাস প্লাস 2 এটা আর গলা দুইটা ছিল এটা আর ছিল তিনটা ছিল তিনটা ছিল হলো তো তিনটা মাইনাস দুইটা প্লাস হবে তিনটা মাইনাস হলে কেমন হবে প্লাস
definition করা হলো amines are derivative of ammonia. Amines are derivatives of ammonia in which amines are derivative of ammonia in which one or more hydrogen atoms are replaced by alkyl group are replaced by group alkyl group. First time primary amino number to secure, number secondary number to secure. First first price of primary or the 1 degree आएगी. जनरल फॉर्मूला क्या बता रहा हूँ? RNS2 secondary suffix से जो amine साइफेट ने में जो alkane plus amine equal to alkanamine. Alkane plus amine equal to alkanamine. Primary primary or 1 degree, right? 1 degree. Primary or 1 degree. Primary or 1 degree. Primary or 1 degree amine. Yeah. क्या बोले जा रहा है बच्चा? ଗୋଟେ କାର୍ବନ ଅଛି ମିଥାନ ପ୍ଲସ ଆମିନ मिथान आमिन मिथान 1 आमिन और मिथान आमिन डालो समान तो क्या होगा 1 2 3 प्रोपान 1 आमिन प्रोपान 1 आमिन प्रोपान 1 आमिन আমরা বানাবো 1 2 আমিন 2% আছে এটা 2% নেই 1 2 3 এটা বানাবো 1 2 আমিন और 1 2 আমিন তারপরে বানাবো
very good 3 bromo butan 2 amine এপটু কোন হবো ফাংশনাল গ্রুপ পাখরে এপটু কোন হবো 1 2 3 4 এটা হবো প্রিফিক্স 3 নম্বর কোশ্চেনে ব্রোমো হইলা 3 ব্রোমো চারটা কার্বন আছে বিউটান ই কটিলা বিউটান 2 amine 3 ব্রোমো butan 2 amine এই যে আইলা দেখা হ্যাঁ আমার ফোন রাখলা ফোন রাখলা ফোন নতি ভিতরে আছে হ্যাঁ দেখি यार থেকে থেকে ভিডিও দেব এটা কোন পাঁচটা আমি দিলু তুই পাঁচটারে পাইছি পাঁচটারে আসিল না চারটায় কিনা পাঁচটায় বাহ বাহ either for dog fighting আচ্ছা পরীক্ষা তো মডেল পুরো দেখবেন তারপর যে হয়তো পরে পদ্ধতি গড়ালে এমপি গড়ি पहला 2 डिग्री amine secondary or 2 डिग्री amine secondary or 2 डिग्री amine secondary or 2 डिग्री amine 14 पेज में पढ़ा था 14 पेज पढ़ा है मैराथन चलती है ना आज 30 पेज आओ पहला सेकेंडरी और कौन होते हैं 2 डिग्री amine अब 2 डिग्री amine में एंटर हो बीटा आर पे हो आर डिग्री होगी एन एच बीटा आर है ना गोटा आर एन बीटा एच पड़ेगा अमोनिया रो बीटा एच पड़ेले बीटा आर होते बीटा का समान नहीं करे डिफरेंट बीटा तो बीटा का समान नहीं परिबो और कोई परिबो बीटा का समान नहीं परिबो ना कौन डिफरेंट वे परिबो और आईपिक नेम केम लिखबो तो बीटा आर होता है गोटा आर को प्रीफिक्स करिबो गोटा आर को सफिक्स गोटा आर को पसुनी अछि छोटा आर को पसुनी अछि कम करियो पछु आसीबो त आईपिक नेम केम टेकिन मत दो आईपिक नेम पड़ासबो एन अल्काइल प्लस अल्कान अमीन एन अल्काइल কি হবে না স্মলার अल्काइल যেটা ছোট अल्काइल গ্রুপ एन पड़ास पछु पड़ास अल्काइल এটা देखो पड़े जो समानत्व जोड़ा पड़े जो मिथाइल इथाइल तो लागू আছে মিথাইল আছে এন মিথাইল जोटा ছোট সেটা এন ইথাইল জড়িত হবে এন মিথাইল পড়ে এলা এটা তো ইথাইল আছে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি মনে রাখতে চালাম মলার अल्काइल তো পছন্দ আছে এন লাগি এন अल्काइल ଆଉ ଯୋଉ ବଞ୍ଚିଲା କଣ ହବ अल्कान अमीन कौन हबो अल्कान देखो नेमिंग टीम हबो देखो दोनों में लिख एग्जांपल इधर लिख दे तो सारे एनएच তাহলে এমনি লিখবে এমনি লিখবে দেখো দুইটা সমান আছে দুইটা সমান আছে না তাহলে গোটা উত্তর নিয়ে আসবি কোন প্রিফিক্স করে দেবি কোন কইবি এন মিথাইল ই কোন হইলা ইথানামিন হইলা কোন হইলা ইথানামিন এন মিথাইল কোন হইলা ইথানামিন দেখো দুইটা আর গ্রুপ আছে দুইটা সমান আছে ওটা भी नहीं পছবার করি ওটা গেলে তো মিথাইল হবো তাহলে এন মিথাইল নিয়ে আইবো মিথাইলটা को এটা বলে কি মিথাইল লিখলি কোন লাগিছে এন দের লাগিছে কাটে লাগিছে না তারপর কি এন কোন কি মিথাইল আর কোন হবো ইথানামিন एन मिथाइल मिथानामीन
ଗାଁ ପକେଇ ତ କରଡ଼ ଯେ ଯୋଉଟା ରେ ଚଳିବ ହେଲା ତାପରେ କଣ ହବ ଏନ୍ ମିଥାଇଲ ଇଥାନମିକ ତାପରେ କଣ ହବ ଏନ୍ ମିଥାଇଲ ତାର ପକେଇ ଚାଲିଲି ସେଟା ମିଥାଇଲ ରହିଲା ସେପଟେ ଛୋଟଟା ଏନ୍ ମିଥାଇଲ ଇଥାନମିକ ଏପଟେ ସମାନ ଅଛି ତାର ଇଥାଇଲ ଇଥାନମିକ ଏନ୍ ଇଥାଇଲ ଇଥାନମିକ ହେଲା ଆଉଟା କଣ ଦେଖା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରାଶି और ଟିକେ ମୋଟା ପଡା ଏଟା ତ ଏନ୍ ପଳେଇଲା ଆଉ ଏନ୍ ଇଥାଇଲ ପଳେଇଲା ଏଟା ତ 1 2 3 4 एन इथाइल ब्यूटान 2 amine ब्यूटान 2 amine यो तो अरे ये जो amine का 2% amine আছে লংগেস্ট চেন 2% amine আছে एन इथाइल ब्यूटान 2 amine एन इथाइल ब्यूटान 2 amine एन इथाइल ब्यूटान 2 amine ଯେମିତି ତିନିଟା ଥବ ତ ଯେଟା ପଛକୁ ନେଇ ଆସିବ ହଁ ଏନଏନ डाई कौन एनएन डाई ठीक है पड़े छोड़ा अल्कान कौन अल्कान और 3 डिग्री का टॉर्शरी पड़े तो 3 डिग्री का टॉर्शरी और 3 डिग्री एम तो तीन डाला एक के तो ये इग्नोर कर दे तीन तो जो पक्ष नहीं आसीबो और आइपेक नेम हो आइपेक नेम कौन हो एन कॉमा एन डाइथाइल डाइथाइल तो डाइथाइल डाई अल्काइल डाइथाइल कौन सी है अल्काइल ना एन कॉमा एन कौन हो डाई अल्काइल अल्कानामिन उठाइला एन तो एन डाई लोग देखियो हेलो ता तीन डाउन एग्जाम दोई धन्यवाद एटी खाली दीटा आसीबो इति दीटा आइयो गोटे बडा सर्विस पड़ो फादर एग्जांपल्स लियो तो एटी नै गरी तीनटा का सब समान अछि तो गोटे हम तो जा गोटे तीनटा समान अछि प्रॉब्लम किछ नै दीटा पछो के अछि गोटे आकुनी अब तो समान ना तो एन एन डाई इथाइल हां एन एन आकुनी जा को लंग से रखि दियो তাহলে কোন হবে এনএন ডাইমিথাইল
इथानामिन एन डाइमिथाइल इथानामिन एन डाइमिथाइल इथानामिन एन डाइमिथाइल इथानामिन ହେଲା अब ଏଇଟା ଦେଖ ଆମକୁ ପଏଣ୍ଟ କରିବ अरे ये खाई लेकिन खाई आपण होला हेलो सेटा ले कोन देखो बीटा मिथाइल को पछुने आसीबो एन डाइ मिथाइल इथाना में दिगला अरे एन डाइ मिथाइल इथाना में होतला इला कोन हो उका इथाइल को पछुना आसीबो दिना उका मिथाइल आसीबो लागी का बोले दिबा अगर एन मिथाइल तो एन मिथाइल इथाना में दो हेलो तो एटे देखो दो दिन छोट अछि एटा तो लॉन्ग सेक्शन पड़ेगा एटा अच्छे पढ़ो लेजर टाइप डिफाइन इथानामिन बुझो ना एन टाइप डिफाइन ए गप्पो गप्पो ता होछि एटे दो दिन छोट अछि ए तो निश्चय छोट अछि ए तो आछिबो निश्चय एटी जब गोटा आछिबो पर वेट हो एटा कोन गला लॉन्ग सेक्शन आपको लिखियो ना पीपीटी हिसाब रे अल्फाबेटिकल लिखियो एन डिफाइन एन मिथाइल और द इधर संबंध था डाई लिखता है एन और एन मिथाइल क्या नाम है एन मिथाइल एन मिथाइल कौन बड़ा क्या नाम बोलो अरे बुझला ए बुझला कौन बुझो बुझे बुझला तीनटा जाक समान था दस नहीं देखो जरा पछुना ना आगुरा नहीं गलो अलग अलग सब छोट बड़ अच्छा है पछु तो एठी अलग अलग अछि छोट जरा पछु बाटी दे दिटा समान अछि ताले एन डाई मिथाइल कर एठी तो तीन एठी देखो छोट ये अछि आगु पछु आनी ए दिटा समान अछि गोटे आनीबी लागु आनी बा कोन दिटा अलग अलग अछि ताले एन नहीं परिबो ताले एन मिथाइल रो गुण एन मिथाइल रो कंटिन्यू टाइम दे सब देखि जाय को पड़ा अब तो देखो बहुत जण कंप्यूटर नहीं तो सब जो पेज को ताऊ तो बहुत पड़ गया कंटिन्यू टाइम से बहुत पेज देखि जाय और आउट रेट और मिस तो नहीं बने और मिक्स से जो जब कंफर्म का पड़े नहीं बॉल लाइन का नहीं आपने नेक्स्ट बार तो अब तो बात नहीं पड़ेगी बॉल लाइन का तो मिक्स है अंतिम समय देखिए तो पता ताजा पड़ा देखिए देखिए रिकॉल कर दियो ट्रायल पढ़ाया गाड़ी ए सब के रूट करी आर पास पता ग्राफ पा ये वासुदेव
କପିଆ ପାଇଁ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ଅଲଗା ରୂପ ବି ଆଉ ରୁଲ ପଢେଇବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରେ ଯିବା ଏଟା ଅନଲାଇନ ରେ ଶିଖେଇବା ଆগে ଆଉ ଗୋଟା କଥା ତାର ପୁରା ନୋଟ କଥା କ୍ଲୋଜ ହବ ଆଉ ଦି ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି après tu sais déjà des négociations des घंटा देखो आगे देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन खाली 11 मिनट नहीं बार नाटा लिखिबा कार्बन हाइड्रोजन लिखा जीवन खाली 11 पड़छो ऑनलाइन नोटेशन बॉन्ड लाइन ऑनलाइन नोटेशन देखो ना आपको एग्जांपल दे तो एम जरा कंफर्ट से ना लिखिया पचास हो इधर किसी कार्बन कार्बन नहीं केम को करियो लाइन एंड और लाइन इंटरसेक्शन है सो लाइन एंड तो कार्बन में भाबियो देखो तो भाबियो कोन भाबियो हाइड्रोजन बैलेंस कितना हो एडी केतना हो बीटा बीटा एडी बीटा बीटा याको देरी न हो तुमको निजे भाबिया पड़ियो टॉप रे करिया पड़ियो खाली बॉन्ड रे जब लाइन देछो बॉन्ड लाइन नोटेशन दे कार्बन हाइड्रोजन को बॉन्ड लाइन में लिखा जाए ना अदर आटा को लिखा जाइबो कार्बन हाइड्रोजन का लाइन जाए कार्बन कोन बुझिबो ना लाइन एंड रे कार्बन तो लाइन एंड रे कार्बन तो लाइन इंटरसेक्शन में कार्बन तो इनके वेव नेचर है तो अप डाउन याद এটা দেই না তো দেখো এমনি দেই তো না লিখো না তো ইজি লিখবে কেতরা কার্বন আছে কেতরা আছে হাতরে আছে তাহলে হেপ্টেন কোন হবে হেপ্টেন না না হেপ্টেন এই জন্য সব না লিখে হেপ্টেন তাহলে বন্ড লাइन रोटेशन ने जो बॉन्ड लाइन টা দেই থবো लाइन एंड और लाइन इंटरसेक्शन रे कार्बन আছে ভাবিও कार्बन पाई गले रिक्वायर्ड नंबर हाइड्रोजन जोड़ी दबो टेट्राहेड्रल सैटिस्फाई करे कार्बन पाई गले हाइड्रोजन जोड़ी परियो नहीं चार्ज सैटिस्फाई करे कि एटी गोटाई कार्बन अछि गोटाई बॉन्ड अछि तीनटा लागि ओटी दीपट दियो तीनटा लागि क्लियर तो इन बॉन्ड लाइन रोटेशन अब इन बॉन्ड लाइन रोटेशन the carbon atoms are represented by carbon atoms are represented by line ends and line intersection. It are the main points. Line ends and line end और line intersection में carbon atom रहेगा. First point it रहेगा. Line end और line intersection में carbon atom रहेगा. कार्बन एटम को धरला पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेटिंग करबा पेंटेन द टेट्रा वैलेंस पेंटेन द कोन टेट्रा नेक्स्ट पॉइंट लिखबो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ
required number of hydrogen atoms are present. Describe the tetravalent nature of satisfy the tetravalency nature of carbon atom. Line end of line intersection carbon atom कार्बन पाइल हाइड्रोजन फ्लेवर केटाल चार्ज है वैसे जब पॉइंट माइनस वैल्यू आप किसी भी दूर है कार्बन हाइड्रोजन को लेक्शन होता है 9 और का तो तेरा पेन था सब रूल समान पड़ी रूल तो समान আছে তাহলে এটাকে কই ওপেন করো তারপর কি করো সব রুল সমান খালি অনলাইন দেখো তা কনভার্ট করে কোথায় আবার আটমিক ফর্মে কনভার্ট করে আটমিক কনভার্ট করে তারপর কনভার্ট লাগে এটা হয়ে গেল তার কোন তাহলে এটা কোন হবে 10 কোন হবে আর এইটা কোন হবে কোন হ্যাঁ লিকুইডটা পুরোটা হ্যাঁ পুরো পেস্ট লিখে দেবো আপনারা আর লিখে দেবো तू फिल्म मध्ये जाऊ तू पॉपकॉर्न खायबो फिल्मটা লস করে কি লস করব ফিল্ম আসলে তুমি প্রজেক্টর প্রবলেমটা কালি হ্যাঁ এই তুই যাই পপকর্ন খাইবি ফিল্মটা জীবনি রইব তুই আমি যেটা তো কার্বন ডাইঅক্সাইড কেন হচ্ছে পড়াবো তুমি তাই गुड टू मिथाइल रूपांतरण पहले कार्बन लग गई CH3 ये क्या हुआ CH क्या हुआ CH3 यहां खोली लिखो आगे नो जानते हो लॉन्गेस्ट चेन कोडा लाइटा 1 2 3 एडा लॉन्गेस्ट चेन কি হচ্ছে প্রিফিক্স এগুলা তোর বানান কেন হলো দেখো তো এই তো মিথাইল পড়াবো তো মিথাইল প্রোপেন হলো নি तो मिथाइल प्रोपेन हला तो ना हां तो मिथाइल प्रोपेन इसकी बात उठाए थे आपको ओपन करियर अच्छा होगी नहीं आराम से कोई परिवर्तन दिस सिक्रेट को कोई परिवर्तन खाली चेनटा को धरे আছে কোন ओपन कर देले कार्बन ধরে দিলে তখন চেন আসবে না হাইড্রোজেন দিয়ে দিলে कार्बन ধরে চেন আসবে তখন তুমি আকু করো আকু লোক সাইড রে এমনি করে না মনে তাহলে তাড়াতাড়ি এইটা করিব তার মানে লইয়া তা মানে না লাগে ये कौन হবো ফার্স্ট টাইম দিলে পরে পারে
One, two, three, four. View. Two here. Very good. View two any first hour. First hour view two any. Target last na. View two any. Kapata. और की कला three five. Very good. Three meter. One, two, three, four, five. मतलब लाना हो चुकी है. Decide. Three कला बची. कारों से जो करती है. এটা বুঝতে পারলে এটা CS3 ঠিক আছে আমাদের CH ঠিক আছে দাও CH ঠিক আছে দাও CH না দিয়ে দিলি 1 2 3 4 ফিউট 2% নিয়ে এনেছে ফিউট করে নি বুঝলা দাও আমার দিন তো দিয়াই কিন্তু তার লাইনে দিয়াই তাও তো কনভার্ট করি ফিউট কোন গলা ফিউট করে নি आपको ओपन করে এটি বর্তমান কোন আছে এটি আসবে CH এটি আসবে CH 1 2 3 CH2 এটি আসবে CH এটি আসবে CH3 CH2 CH এরা লঙ্গর চেন করতে হবে 1 2 3 4 5 ঠিক আছে না তাহলে আসলে এই ফাইল 10 এই ফাইল কোন হবে 10 এই সবুর সমান না সবু সমান না পড়াইছি তাহলে এটা অনলাইনে তো কনভার্ট করব সবুর সমান ହେଲା ଆପଣ କର ଅସୁବିଧା ହବନି ହଉନି ନା ବଟା କଣ କହିଲେ bend to y very good bend to y ఇప్పుడు କଣ ହବ ଏଟା ହେଲା CH3 ଏଟା ହେଲା CH2 ଏଟା କଣ ହବ C ଏଠି C ଏଠି କଣ ହବ କଣ ହବ ଏଇପଟୁ ପାଖରେ ପଡିବ 1 2 3 4 5 bend to y bend to କଣ ହବ y এটা କଣ କଲ ଦେଖିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ହଁ ରେଡି ହଁ ଦେଖା ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ right हाँ D3 डाइमिथाइल कंटेन D3 डाइमिथाइल हवा तो ये लॉन्गेस्ट चेन से निकला 1 2 3 4 5 ठीक है अलग CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 ওটা লংগেস্ট চেন এটা লংগেস্ট চেন এটা লংগেস্ট চেন এটাও নেই পারিব কিছু হতে না যা 1 2 3 4 5 কি বালা તેથી રાઈટ ચાલે અરે 1 2 3 4 5 તેથી ડાઇથાઇલ પેન્ટેન તેથી ડાઇથાઇલ પેન્ટેન તેથી ડાઇથાઇલ પેન્ટેન
ତାହେଲେ ଫଙ୍କସନାଲ ଗ୍ରୁପ ଆସିବା ସିମ୍ପଲ ପଳେଇଲା ଫଙ୍କସନାଲ ଗ୍ରୁପ ଆସିବା ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ ଯଦି ଆକେ ନୋଟ ଏବେ ଯିବି ଯିବି ଆଗକୁ ଯିବି ବ୍ୟାକ୍ କରି ଦେଖେଇବାକୁ ମୁଁ ଗଲା ପରେ 18 ପେଜ ନେକ୍ସଟ ପେଜ ଚାଲିଲା ତାପରେ କୋଟା ଏଇଟା ଏଟା ଲାଗିଥିଲା ଲାଣ୍ଡ ସି ସି ତ ଦିଅ କାର୍ବନ ତ ତମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଟୋମେଟିକ ଲାଗିଲେ କେତେ ଦରକାର कोड है वही बोलेगा चला लगी और नहीं बने भी दादा पकड़ लो और तो काम एकदम कर दियो लाइन देखिए मुड़ बोलो कार्बन तो ले कितना खाइबो इनी डायरेक्ट कितना खाइबो इनी डायरेक्ट कितना खाइबो गोटाए इनी गोटाए के दीटा तेला काम सरी गला हमर तुम चिंता भी कर दे परियो को पड़ जीबी 1 2 3 फंक्शन ऊपर केते पड़ियो 1 2 3 को पड़ जीबी फंक्शन बाप रे कोड करछ अरे एक बाप पड़ जीबी बाप पड़ वाली काय पड़ जीबी 1 2 3 4 5 6 फंक्शन क्या आसला এটা কি আসলা ফাংশনাল গ্রুপ ଏମିତି ହେଇପାରିବ ଛଅଟା କାର୍ବନ ଅଛି ଆगे ପ୍ରିଫିକ୍ସ কি ଆସିଲା ମିଥାଇଲ କେତେ ନମ୍ବର ଅଛି 8 ନମ୍ବର ଅଛି 5 ମିଥାଇଲ ଆସିଗଲା 5 ମିଥାଇଲ ଆସିଗଲା 5 ମିଥାଇଲ ଆସିଗଲା କେତେ କାର୍ବନ 6ଟା କାର୍ବନ एग्जाम अब ब्रोमो ब्रोमो तुम देखी जाओ तो आगे ब्रोमो लिखा हो और ब्रोमो 5 मिथाइल आगे लिखा नहीं बोला तुम लिखा था मिथाइल लिखा इलेक्ट्रॉन 4 ब्रोमो और मिथाइल को एंड ऑफ स्मॉल और ब्रोमो 5 मिथाइल एग्जाम क्लियर आपटा डिजाइन करो बहुत सारे फल अच्छे तो आपरो तो मैच होनी ठीक है आछो से स्टडी के आछो कोबरो बनाओ এটা কার্বন কন্টেনিং টার্মিনাল 1 2 3 4 5 क्या चला क्लोरो कितना क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन 3 क्लोरो एंटान 1 ऑइल एसिड
Kan one oil sensi. Di chloro. Oil macam mana try kau? Kau ada tak sosial implement kau juga boleh. Nak question tu, lah. Sama sekali. Oleh aku beli. Orati. Apa sahaja ni? Aku ini kan boleh. Aku ini kan boleh. Ini gono jadi pada berapa? Aku awalnya ni, aku jalan ni. Eక్కడ aku? Awalnya ni pada. Baga awalnya ni. Oh. Ini mana lagi file? Mana tu? Kalau ini lekah itu mana itu file kita convert kiri kau. Ini lekah itu mana mithail? Boleh video. Itu mithail mana ini lekah itu. Ini mana kau gitu?
padrona এবার স্কয়ার রুটটা COR কোন বলো CS3 CS2 CS2 COO সিপেজ আর বল লাগে তো আপনারা এটা কি করেন বন্ধলা এই তো সকালে পলিফংশনাল গ্রুপ অফ প্রেসার সারফেস এস ক্লাসে আপনারা মানে আমাদের ক্লাস পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে জানা আমাদের ক্লাস কমপ্লিট হয়ে গেছে